Today's topic is street dinner versus restaurant dinner. We will eat the best dinner of Istanbul. I haven't eaten anything today yet, so I'm so hungry. This is my second dinner. Right now I feel again hungry. Ben sizi tebrik ediyorum ve tüm dünyaya da bu konuda öncü olacağınıza inanıyorum. Today in two different places and I will give my opinions. Let's start from the street dinner in Beşiktaş Center. Abi bir dürüm döner. Tamam. Aha, bir de ayran. İçini 100 gram yapayım mı? Normal olsun mu? Normal olsun. Tamam. Domatesler turşu. Olsun. Bir tane dürüm. It came very fast. How long it took? It's 30 seconds or 45 seconds to be ready? Inside pepper, döner, tomato. I haven't eaten anything today yet, so I'm so hungry. This is dürüm döner. It's wrapped to the Turkish bread. They call it lavash. It is so thin. By the way, they rolled to two layer of lavash this döner because it is so thin. As it is so fast, even it is faster than McDonald's. It came in 30 seconds. I think 25 lira for döner and 5 lira for the drink, Turkish ayran. For a street food, and it's directly meat, no any addition to that. I think performance is very good for this price on the street and in the center of Beşiktaş. Karadeniz döner. And right now it is 12 o'clock. They put 150 kilo döner. Around 4 o'clock it will be finished. It's so interesting. In one day, 150 kilo of meat, it's sold on the street. So this is the possible problems that you can occur while you eat street food. So this is Dönerci Serkan Usta on Nispetiye Street. We will try their döner. This is my first time. I don't know the price. I don't know the taste. Let's see what we are going to find out. So after street döner in Beşiktaş, we are in Dönerci Serkan Usta on Nispetiye Street. I was following this restaurant last couple months on Instagram. This is my first time I'm coming here. By the way, the decoration is amazing for a döner place. Or cola can. And we are on Nispetiye Street. This street is very famous for the worldwide famous restaurants such as Nusret started in this street. Cezene Burak started in this street. Now Nusret has 30 branches all over the world. Cezene Burak is in Dubai right now also. So these are the Turkish restaurant brands going the worldwide fame. I guess they started this Dönerci Serkan Usta because of similar reason that they are targeting to go all over the world after here. The decoration is amazing. I heard that they invested around $5 million
for the decoration only for this restaurant. Let's see how is the dinner. We will give our difference point. I'm sure it will be amazing. By the way, this is my second dinner after half an hour on the street. I am sure next video will be going to gym. This is pomegranate sour, made from pomegranate. It's giving the thing which lemon is doing, souring the salad. Olive oil. So this is the lavash. Around half an hour I ate wrapped lavash. It was ready lavash, but this is, they cook it right the same time you order the food. In 2-3 minutes they open the bread and put it on the wall of the oven by the pillow. They stick it in 10-15 seconds. This is ready. I think this is similar thing has been eaten in Pakistan and India as well. This bread. Also taco. Taco, yeah, similar. In all cultures there are similar versions. Döner. So döner is came. Wow. It is shining. By the way, what I like on this kind of best döner restaurants, they bring tim like this. We call it kekik. In my culture, in Mediterranean side, I'm from Fethiye. They use kekik so much, and I like it. The taste of tim. I like the taste which is adding to the meat. So you can use this as well. When you see it in the restaurant, you can use it. Guys, this is something else. If this is döner, the other one was something else. If that was döner, I can say this is döner plus. This is my second döner. Right now I feel again hungry. We are with Dönerci Serkan Usta, who gave the name of the restaurant. He has many branches all over the world, Middle East, Europe as well. We catch him while we are eating and he's so humble that he accepted our request. Serkan Bey, merhaba, çok teşekkür ederiz. Merhaba, hoş geldiniz mekanımıza. Size de iyi yayınlar dilerim. Teşekkürler. Mekanınıza ilk defa geliyoruz ve dönerinize gerçekten bayıldım. Muhteşem bir lezzet. Ve gelince öğrendim ki sizden aslında Orta Doğu'da ve İstanbul'da da birçok şubesi olan bir zincirmiş. Şu anda ilerlemeye devam ediyor ve Nispetiye Caddesi de bu zincirin bir parçası oldu. Ya aslında şöyle bir durum var. Biz yani ben ve ekibim yıllardır Orta Doğu'da, Orta Asya'da birçok restoran kurduk. Büyük yatırımcılarla beraber ortaklı işler yaptık, restoranlarımızı açtık ama farklı isimlerdeydi. Son yıllarda artık biz Dönerci Serkan Usta markasıyla büyümek istedik. Bu markaya önem verdik. Etiler'in göbeğinde şu anda 2500 metrekare civarında bir restoran açtık. Sadece bizim ismimizi taşıyan yer burası. Ve bundan sonraki şubelerimizin hepsinin ismini Dönerci Serkan Usta olarak açacağız. Doğal olarak o geçmişte kurduğumuz restoranların isimlerini de birçoğunu değiştireceğiz. Yeni zincirlerimizi Dönerci Serkan Usta olarak devam ettireceğiz. İnşallah bizim bir derdimiz var. Az önce biraz konuşmuştuk seninle. Biz Türk lezzeti olan bu dönerimizi tüm dünyaya tanıtıyoruz ama bir yandan böyle küçük dükkanlar halinde değil, konsept olarak, restoran olarak açacağız. Büyük şık mekanlar, insanları, misafirlerimizi güzel ağırlayacağız. Yani mantığımız şu, bir aile de gelip yemek yiyebilecek, orta halli, orta gelirli insanlar da gelip yiyebilecek, üst düzeyde insanlar da gelip yiyebilecek ve bundan keyif alarak, memnun kalarak et restoranına gittim diyebilecekler. Yani böyle sadece dürümcüye, fast food tarzına gittim gibi hissetsinler istemiyoruz. Derdimiz o. Şu anda da ilgi alakamız da güzel. Gördüğünüz üzere bir dönerciye göre şık bir mekan yaptık yani. Gerçekten çok şık bir mekan olmuş. Ben sizi tebrik ediyorum ve
tüm dünyaya da bu konuda öncü olacağınıza inanıyorum. Lezzetine güvendim. Tüm dünyayı da dönerinizi test etmeye davet ediyorum. Çok teşekkür ederim ilgin alakan için. Bu arada söylediğim gibi ilk defa konuştuğum YouTube kanalı oldu. Sana Biz da hayırlı bu olsun konuda da diyorum. gurur duyduk. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Sen de kendi işinde çok başarılı bir arkadaşımızsın. Emlak işiyle Evet, emlak ilgileniyordun. Allah seni de yolunu Teşekkür bahtını ederim. açık etsin. Tüm dostlarımıza selam olsun. Hepinizi buraya bekliyoruz. Teşekkürler. Sağ olun. So today it was an amazing experience. We've been to two different doner places. We've been to doner on the street in Beşiktaş, Karadeniz Döner. We paid 25 lira for the doner and 5 lira for the drink. Their ayran was very nice. And I came to here on Nispetiye Street. They opened this place 3 months ago. And we paid only 45 lira for the doner here. I surprised a lot. I was expecting much more, which is $5 only for this amazing restaurant. They did around $5 million decoration investment here. And such a coincidence, we met with the Dönerci Serkan Usta here, and he's a so humble person. We found out that he's so famous in the Middle East. So I highly advise this restaurant here as a doner place. As a comparing to two places, of course, this is much better taste, quality, what we are getting, service, place, location, all it is the best. There is nothing to say. So I hope this will help you when you are coming to Turkey. You should try this doner. The broker is out. See you on the next episode.